So, dagito, ubing nga biroken tayo. Dahil yung muno na nga mabirokan, iso, iti, agsala inton damdama. Dahil maud-odi nga mabirokan, iso ti da premyo na nga 20 pesos. So, ready na ba kayong magtago? Yes! Okay, let's do it! Pakagir pa kay Blomengin, daras, mabirokan kayo, kit na, daras, kaya nga mabirokan. Leyen! Mabiro ka asuda. Kasla pandadje nga to. Yung muno na nga mabiro ka, iso, iti, agsala. Dahil yung od-odi nga mabiro ka, iso, iti mga ba, iti, 100 pesos. Intay biro kanin. Awanda ditoy. Kadit na ato. Darase. Ayandang mata. Oy! Onyor! Si katigsala ng dama. Oops! Sino nga pagkakto? Oops! Birokan ka. Maudi, dahil ubi. Oops! Yan na nga tayo. Uy, di bulaga! Yan na nga tao. Oh, galak. Nga ba ka ba hindi? Sala! Dagito na nga ba, guys. Dagito na nga ba. And the winner, guys, yun yung naud-odi na nabirokan ay si Mika! Congratulations!